आज रानू काऊ भारी खुशी थिला कारण से गोटे अंडा देइथिला। से अति व्यस्त है सानू काऊ को अपेक्षा करथिला। सानू तमे आसीगल मु तमर अपेक्षा थिली। काई रानू कौन है कि आज कौन एते खुशी? कारण ये अंडार गोटे छोट छुआ बारिबो माने मु कहबा कथा होउची गोटे छोट पुओटे हबो मोर। मु ताको बहुत भल पाइबी। रानू तमे एमिति कोन कहउछ? तमे केमिति जानिलो अंडार गोटे छोट पुओ हबो बोली? एमिति भी तो हेई पारे अंडार गोटे हमर छोट झियो हबो। चुप कर सानू, बेसी कथा कहउछ। झियो हबनी, मोर गोटे छोट पुओ हबो। झियो मानको मु भारी घृणा करे। मो पुओ हेले मते खाइबा आनिकी दबो आ मोर ध्यान रखिबो। रानू ए काम झियो माने भी तो करि परिबे। तमे भी तो गोटे मारो झियो ना, तमे एते झियो मानको काई घृणा करूछ? मु तम सहित झगड़ा करिया पई चाहुनी। एते खुशी रे दिन सब बेकार कर देले। तापरे राती हे गला। रानू काऊ और सानू काऊ सोई पड़िले। तापर दिन सकाळ हेला। टिकी चढ़ेई एबे जिबा खाइबा आनिया को जिबा। मिठू भाई चलो, सानू काऊ भी खाद्य आनिबा को जिबो। काली से मोर भेट होइथिला, मते कहउथिला कि से आम सहित खाद्य आने पे जिबो। गोटे दिन जिबो पुणी चोरी करिबा आरंभ कर दबो। नाही नाही मिठू भाई, एबे सानू काऊ चोरी करिबा छाड़ी देइछे। तापरे टिकी चढ़ेई आ मिठू सुआ सानू घर को गले। सानू भाई एबे जिबा खाइबा आनिया पे। हाँ हाँ टिकी चढ़ेई, मु तोते ही अपेक्षा करिथिली। सानू मो पई आज किछि भल भल फल आनिबो, काहे कि ना मु सारा दिन एना रक्षा करबी मम छोट पुओ को। रानू भौणी सेमिति कुहंतिनी। तम अंडारू पुओ हो कि झियो हो हेले भल हेतिबा दरकार, बुद्धिमान हबा दरकार। आजिकाली पुओ मानक ठारू झियो माने भी किछि कम नुहे। झियो तो अंडारू जा बाहर करिबो झियो, मोर झियो दरकार नाही। रानू एमिति कोन कहूछ टिकी चढ़ेई की? टिकी चढ़ेई तमे खराब भाबोनी, आ मुंडो खराब हे गलानी। तापरे सानू काऊ टिकी चढ़ेई आ मिठू सुआ खाद्य संग्रह पई बण को गले। तापरे एमिति केते दिन बीती गला। दिने रानू काऊ अंडा पाखरे बसिथिला। ठीक सेतिकी बेले अंडाटी फुटिकी गोटे छोट छुआ बाहरिला। मामा मामा मु तमर झियो। हेले रानू काऊ ता छोट झुआ को भल पाइबा बदଳରେ ताको घृणा करियाकु लागिला। मोर सबु आस्था बेकार हे गला। मते गोटे पुओ दरकार थिला, हेले झियो। तापरे सेटाकू सानू काऊ आसिला। तार छोट छुआ हेइथिबार देखि से बहुत खुशी हे गला। रानू मो छुआ अंडारू बाहर सेलानी, तू मते कहिनु, हेले तुमे एते उदास काहेकी? पापा पापा मु तमर झियो। रानू आमर झियो होला बोली तमे मन दुख करिछ? आ कोन मिठा बांटी भी मो झियो होला बोली? रानू काऊ ता झियो को देखि मुंह बुलेई देला। ता छोट झियो सानू काऊ धरी सोइला। पापा पापा मामा मो सहित कथा काई होनांदी? गुड़िया तो मामार देह भलो नाही। तापरे राती हे गला। सानू काऊ ओ ता झियो सोई पड़िले। हेले रानू काऊ आखिरे निद न थाए। ए सब कोन हे गला? मो अंडार तो पुओ बाहरी बारे थिला, हेले झियो कोठु आसी गला? ये तो आ मो रक्षा करि परिबनी। मु मो खाइबार भाग ताको केमिति देबी? रानू काऊ एमिति भाबु भाबु सकाळ हे गला। रानू आज मो खाद्य आने भाई टिके दूर बाट को जेबी। तमे मो झियो को छाड़ी याडे सेडे जीवनी। एमिति न हे जाऊ कि चिलो आम झियो को उठै नै जाऊ। मम्मा मम्मा मते भूख कलाणी, किछि खाइबा को दियो। आज गोटे काम करिबी, भल मौकाटे अछि। सानू काऊ नाही, एई मौकारे मु आकु नै कोनोसी दूर पहाड़ रे नै छाड़ देई आसीबी। चल गुड़िया मो पिठरे बस, मु तते नै जिबी। आज मु तते खाइबा को देबी आ उड़ा सिकेई देबी। तापरे रानू काऊ ता छोट झियो को नै पहाड़ आड़ को गला। गोटे सुखिला गछ डाଳରେ गोटे पुरुणा बसारे ताको सुआई देला। मम्मा मम्मा मते बहुत जोर भूख कलाणी, किछि खाइबा को दियो। गुड़िया तू एठी बस, मु जाउछु तो पई किछि खाइया को नै आसीबी। एमिति कही रानू काऊ ता छोट झियो को सेठी छाड़ी घर को पळी आसिला। सानू काऊर आसीबा समय हे गलानी। मु जाय गोटे नाटक करे, नहले से भाबिबे मु ताको झियो को कोडी छाड़ दे आसीची। तापरे संध्या हे गला। सानू काऊ बसा को फेरिला। सानू मु कोन करबी? मो संसार भासी गला। मु काई जाउथली पानी पिया को, न जाइतले भलो होइतांदा। मो झियो कोन हेची? रानू कोन हेची? हम झियो काई? सेइति पई तो मु कांदुची।
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚିଲ ଆସିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ରାନୁ, ଏ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ତମେ ମୋ ଝିଅର ଠିକରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିଲନି। ଏ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସାନୁ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଚିଲକୁ ଡାକିଥିଲି? ଏବେ ଚୁପ୍ କର। ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ନିଅ, ଏ ଫଳ ଖାଅ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ପାଚିଲା ଆଉ ନରମ ନରମ ଫଳ। ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ସାନୁ କାଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାନୁ କାଉକୁ ତ ନିଦ ନଥିଲା, କାରଣ ଭୋକରେ ତା ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡୁଥିଲା। ଯେମିତି ସାନୁ କାଉ ଶୋଇଛି, ରାନୁ କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫଳ ଚାଟିକି ଖାଇଦେଲା। ହେଇ ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବୋଧେ ବୋଧେ କୋଉ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆ ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେ ବସାଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାପରେ ପାରା ଓ ପାରାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ କାଉ ଛୁଆଟେ। ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ମୁଁ କାଲି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ମମି ଏଠି ଆଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରାନୁ କାଉ ଆକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଚାଲ, ଆକୁ ଆମେ ଏଠୁ ନେଇଯିବା, ମୁଁ ଆକୁ ପାଳିବି। ତାପରେ ମା ପାରା ସେ ଛୋଟ କାଉର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲା, ଆଉ ଛୋଟ କାଉ ବି ପାରାକୁ ନିଜ ମା ବୋଲି ମାନିଲା। ମା, ତମେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଅ ନା। ଏବେ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲିଣି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ ଗୁଡ଼ିଆ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାନୁ କାଉ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା। ସାନୁ କାଉ ଓ ରାନୁ କାଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କାଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସାନୁ କାଉର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ରାନୁ କାଉର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ସାନୁ, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏପଟେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ। ଆଜି ତ ମୋ ଦୁନିଆ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏମିତିରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଜି ବସାରେ ଏକାଟିଆ ରାନୁ କାଉ ଥାଏ। ତାହାର ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଏମିତିକି ତା ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଗୁଡ଼ିଆ। ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଓ ବେସାହାରା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ରାନୁ କାଉ ଆଜି ଉଡ଼ି ବି ପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ପଟ ପର ଜୋର ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଏମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଯିବି। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସମୟରେ ମୋର ତ ଟିକେ ସାହାରା ବନିଥାନ୍ତା। ଶୁଣ ପାରା, ଆଜି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠି ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ। ପାପା, ପାପା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯାଇପାରିବି? ହଁ ହଁ ଗୁଡ଼ିଆ, ତୁ ବି ଚାଲ। ତାପରେ ପାରା ଦି ଜଣ କାଉ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ସାନୁର ବସା ପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଉ ଛୁଆର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ହଁ, ଇଏ ଆମ ବସା। ଏଠି ମୋ ବାପା ମା ରୁହନ୍ତି। ହେଇ ମୋ ମାମା, ମାମା, ମାମା। ଗୁଡ଼ିଆ, ମୋ ଝିଅ, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଝିଅ। ମାମା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ ତ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲ, ହେଲେ ଏମାନେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଇଏ ମୋ ମା ଆଉ ଇଏ ମୋ ବାପା। ଜାଣିଛୁ ଗୁଡ଼ିଆ, ତୋ ବାପା ବି ମରିଗଲେ, ମୋ ପର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଗୁଡ଼ିଆ। ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ। ମା, ମୁଁ ଏମିତି ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖି ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଗଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମାମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଆଉ ଏବେ ଏମାନେ ହିଁ ମୋର ବାପା ମା। ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାନୁ କାଉ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ତା କଲା କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପସ୍ତଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଅକୁହା କଥା ରାନୁ କାଉ ତା ଝିଅକୁ କହିପାରିଲାନି।